Okay. ඔබ හැම කෙනෙකුටම ස්වාමින් වහන්සේගේ පිහිට ලැබේවා. உங்க யாவருக்கும் கர்த்தருடைய கிருபை கிடைப்பதாக. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ හැම කෙනෙක්ටම ආශිර්වාද කර ඔබ එක එකනාව ආලේප කරත්වා. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதித்து உங்கள் யாவரையும் அபிஷேகிப்பாராக. Rasika? Yes. Okay. I know that. Oh, Pastor. Right. ඉතින් අද අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය බලමු. இன்றைக்கு நாங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்வோம். I will be teaching in English again, and the message is qualities of servant leaders. අද දවසේ මම නැවතත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් උගන්වන්නම්. අද දවසේ මම කතා කරන්න යන මාතෘකාව ඇවිල්ලා සේවක හදවතක් ඇති නායකයෙකුගේ ගුණාංග. ஊழியர்களுடைய குணாங்கத்தை, தலைமைத்துவ ஊழியர்களுடைய குணாங்கம். So there must be good qualities for good leadership. හොඳ නායකත්වයක හොඳ ගුණාංග තිබිය යුතුයි. நல்ல தலைமைத்துவத்திலே நல்ல குணாதிசயங்கள் காணப்பட வேண்டும். So the first thing about these qualities are that we need to be obedient as servant leaders. පළවෙනි ගුණාංගය ඇවිල්ලා දාසකමේ නායකය හැටියට අප තුල කීකරු වීම තිබෙන්න ඕන. சேவக தலைவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முதலாவது குணாதிசயம் கீழ்ப்படிதல். In obedience, number one thing is that we should continue in the word every day, taking into the word and going through the word and being strengthened and purified by the word. මේ කීකරුකම ගැන කතා කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට නොකඩවා නිරන්තර කීකරුකම වචනය කියවමින් වචනේ ශක්තිය ලැබමින් වචනය තුලින් පවිත්‍ර වෙමින් වචනයට අනුකූලව ගමන් කිරීම නොකඩවා. கீழ்ப்படுதல் சொல்லும்போது வசனத்தை தொடர்ச்சியாய் நாங்கள் வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள அதுக்கு கீழ்ப்படுகின்றவர்களாய் அதை விசுவாசிக்கின்றவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். Without constantly abiding, reading, abiding, meditating, abiding in the word, we cannot go anywhere where Jesus is concerned. Then යේසුස් වහන්සේ අපිට දුන්නු කැඳවීම ගැන සලකද්දී උන්වහන්සේගේ වචනය නොකඩවා කියවන්නේ නැතුව ඒ වචනය නොකඩවා මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව අපිට උන්වහන්සේ අදහස් කළා ස්ථානයට අපිට ගමන් කරන්න බෑ. ரீதியிலே தொடர்ச்சியாய் நாங்கள் கர்த்தர் எங்களை அனுப்ப வேண்டிய அளவற்றை கொண்டு போக விரும்புகின்ற இடத்துக்கு போவதற்கு தொடர்ச்சியாய் வேதத்தை வாசிக்க அதை தியானிக்காமல் எங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது. Jesus, referring to the word, asks us to read John chapter 6 and verse 31. යොහාන් 6:31ට අනුව යේසුස් වහන්සේ මේ වචනය කියවන පිණිස උන්වහන්සේ අපිව පොළඹවනවා. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தின்படி நாங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும். யோஹான் 6:31. He refers to the word as manna from heaven. උන්වහන්සේ තමාව ස්වර්ගයෙන් දුන්නු කෑමට තමාව සසඳනවා. பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட மன்னாவுக்கு தன்னை ஒப்பிட்டு கதைக்கின்றார். So he sees how important the word, man shall not live by bread alone, but by every word, Jesus said, that proceeds out of the mouth of God. ඉතින් වචනේ තියෙන වැදගත්කම උන්වහන්සේ අපිට ගැඹුරින් මතක් කරා. මනුෂ්‍යයා රොටි වලින් පමණක් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් නික්ම වෙන සියලු වචන වලින් ජීවත් වන්නේ කියමි. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய நாவினால் புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகின்றார். John 15:14 he says that we must fulfill his divine commission. John 15:14. යොහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි වගන්තිය අපිට උන්වහන්සේ පවසනවා ඒ දිව්‍ය වූ දේ සම්පූර්ණ කරන්නට ඒ වචනේ අවශ්‍යතාවය. அவர் அழைத்த அந்த உன்னதமான காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை குறித்து பேசுகின்றார். யோவான் 15:14. You are my friends if you do whatever I command you, he said. උන්වහන්සේ කිව්වා මම නුඹලාට අනකරන දේ නුඹලා කරනවා නම් නුඹලා මගේ මිතුරෝ කියලා.
14ஆம் வசனம் விவிதமாய் சொல்லுகின்றது, நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதர்களாய் இருப்பீர்கள். Do whatever I command you. That's what Jesus says. උන්වහන්සේ මෙයයි කිව්වේ මම ඔබට කියන කොයි අනකර තිබෙන කොයි දෙයක් නුමුත් ඒ දේ කරන්න. அவர் சொல்லுகின்றது இதுதான், நான் உங்களுக்கு கட்டளையிடுகின்ற யாவையும் செய்யுங்கள். So we move from reading and meditation and memorizing and seeking insight. We move from that to another level, and that level is doing what he is asking us to do. දැන් උන්වහන්සේ අපට ආඥා කරපු දේවල් කියවමින් ඒ දේවල් මෙනෙහි කරමින් අපි තවත් මට්ටමකට ගමන් කරනවා. උන්වහන්සේ අපට කියපු දේ කිරීම ප්‍රායෝගිකව. அவருடைய வார்த்தையை வாசிப்பது, அதை தியானிப்பது, அதை அதிலே ஆழமான சத்தியங்களை அறிவது, மனப்பாடம் செய்வது, இந்த நிலையில இருந்து இன்னும் ஒரு ஆழமான நிலைமைக்கு கடந்து போகின்றோம். அதுதான் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகின்ற நிலை. Matthew 17 verses 21 and 24 are two major scriptures that we could read now. මතෙව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 සහ 24 වෙනි වගන්ති. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் 24ஆம் வசனங்கள் மிக முக்கியமான வசனங்கள். Read Matthew 7, yeah, read Matthew 7:21 and 24. මතෙව් 7:21 සහ 24 ස්වර්ගයේ සිටින මගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා මිස මට ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියන සියල්ලෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන්නෝය. 24 එහෙයින් යමෙක් මගේ මේ වචන අසා ඒවා පිළිපදීද ඔහු පර්වතයේ පිට තමාගේ ගෙය සාදාගත් නුවණ ඇති මිනිසෙකුට සමාන කරනු ලබන්නේ. So here we see Jesus. Okay, go ahead. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பரலோகத்தில் இருக்கின்ற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. 24ஆம் வசனம் விதமாய் சொல்லுகிறது, ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலை மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். So it is not only knowing, it's not only confessing, it's not only speaking the word, which are very important. It is important, he says, to obey, to abide, to obey and do what the word commands. උන්වහන්සේගේ වචනය කියවලා ඒක කල්පනා කරලා මෙනෙහි කරලා නිකන් ඒක මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම විතරක් නෙවෙයි. දැන් ඒ පියවරවල් ඉතා වැදගත්. නමුත් උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒ වචනයට අනුකූලව අපි ඒකට කීකරු වී කරන්න කියන දේ. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு அதை விசுவாசித்து தியானித்து மனப்பாடம் செய்வது நல்ல விஷயம். ஆனால் அதையும் பார்க்கிலும் நாங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது அவருடைய கட்டளை விருப்பம். So we must seek our hearts to see, am I going the right way or the wrong way? In other words, am I walking through the obedience pathway or am I just living my own thing? ඉතින් අපි අපේ සිත් අපි විමසලා අපි බලන්න ඕනේ අපි නිවැරදි මාර්ගයේ යනවද වැරදි මාර්ගයේ යනවද? තව විදිහකින් කිව්වොත් උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙමින් ඒ මාවතේ මම ගමන් කරනවද? එහෙම නැතිනම් මගේම කැමැත්ත විදිහට මම ගමන් කරන කෙනෙක්ද කියලා. நாங்கள் கீழ்ப்படுதல் என்று பார்க்கும் போது நாங்கள் வார்த்தையை நாங்கள் வாசித்து கற்றுக்கொண்ட வார்த்தையின்படி வாழுகின்றோமோ, அல்லாவிட்டால் என் சொந்த விருப்பத்தின்படி வாழ்கின்றேன், அல்லாவிட்டால் நான் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்கின்றேன், அதுக்கு மாறாய் வாழுகின்றேன் என்று நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். And looking at the obedience, the final thing about obedience, what he says is, it's important for us, he says, brings us to another level of obedience, and that is willing to leave everything aside unconditionally, without asking a question, to leave everything aside. That's what Jesus says. දැන් මේ කීකරුකමේ අවසාන කාරණය ගැන කතා කරද්දී තවත් මට්ටමක් ගැන අපිට කතා කරනවා. ඒ මට්ටම ඇවිත් කොන්දේසි වලින් තොරව හැම දෙයක්ම අතහැර පසෙක තබා ස්වාමින් වහන්සේට කීකරු වීම ගැන කතා කරනවා. கீழ்ப்படுதலின் கடைசி 4வது குறிப்பு என்னவென்று சொன்னால், நிபந்தனை அற்ற விதத்தில் எல்லாவற்றையும்
விட்டு விட்டு கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவது, எந்த நிபந்தனை எந்த காரியத்தையும் பேசாமல் அவர் சொல்வதை முழுமையாய் கீழ்ப்படிவது. Without, without laying any conditions to the Lord, just do exactly what He's asking us to do, to take up the cross and follow Him, completely setting everything aside. So Luke 9:57 to 62, let's read that. ඉතින් ඒ කීකරු වීමේදී කිසිම කොන්දේසියක් නැතුව කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැතුව ස්වාමින් වහන්සේ අපිට කියන්නා උදේ ඒ විදිහටම හැම දෙයක්ම පසෙක දාලා උන්වහන්සේට කීකරු වීම. ලූක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 57 ඉඳලා 62 අපිට කියවන්න පුළුවන්. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 57 தொடக்கம் 62 வரை கர்த்தர் சொல்லும் காரியத்தை எந்த நிபந்தனையும் இன்றி முழுமையாய் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம். ඔවුන් මාර්ගයේ යද්දී එක්තරා මිනිසෙක් ඔබ වහන්සේ යන කොතැනට නොමුත් මමත් ඔබ අනුව එන්නෙමි කීවේය. යේසුස් වහන්සේද සිවලුන්ට බෙනත් ආකාශයේ පක්ෂීන්ට කූඩුත් තිබේ. නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට හිස තබන්නට තැනක් නැතයි ඔහුට කීසේක. උන්වහන්සේ තවත් කෙනෙකුට මා අනුව වරින්නේ කීසේක. නමුත් ඔහු ස්වාමිනී පළමු කොට ගොස් මගේ පියාණන් භූමදාන කරන්නට මට අවසර දුන වෙනවයි කීවේය. උන්වහන්සේද මලවු අය තමුන්ගේ මලවුන් තැන්පත් කරත්වා. නුඹ ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ කරපන්නයි ඔහුට කීසේක. තවත් කෙනෙක්ට ස්වාමිනී ඔබ අනුව එන්නෙමි. නමුත් පළමු කොට මගේ ගෙදර සිටින්නන්ගෙන් අවසර ගෙනෙන්නට මට ඉඩ දුන මැනවයි කීවේය. එහෙත් යේසුස් වහන්සේ නගුලේ අත තබා ආපසු බලන කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සුදුසු නැතයි ඔහුට කීසේක. So here we see how important it is for us to just unconditionally, without telling God anything, not demanding anything, to do exactly as He says. And that's that level of complete obedience to the Lord. දැන් මේ කොටස අනුව අපිට වැටහෙනවා කිසිම කොන්දේසියක් නැතුව ස්වාමින් වහන්සේට කිසිම දෙයක් ගැන තවත් අපි කතා නොකර උන්වහන්සේ කියන දෙයට ඒ හඬට සම්පූර්ණයෙන්ම කීකරු වීම. ඒක කීකරු වීමේ තවත් මට්ටමක්. இந்த வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அழைக்கின்றவர்களுடைய பதில்களையும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொன்ன வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது ஆண்டவர்களை அழைக்கும் போது எந்த நிபந்தனையும் எந்த காரியங்களையும் கர்த்தருக்கு முன்பதாய் வைக்காமல் முழுமையாய் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது மிக அவசியமாய் காணப்படுகின்றது. Jesus says, my sheep hear my voice and I know them by name and they follow me. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මාගේ බැටළුව මගේ හඬ අසනවා. ඔවුන් මාව හඳුනනවා, ඔවුන් මාව අනුගමනය කරනවා. இயேசு சுவாமி சொன்னார், என் ஆடுகளுக்கு என் சத்தத்தை தெரியும், என் சத்தத்தை கேட்பார்கள், அவர்கள் அந்த வழியிலே நடப்பார்கள். So that obedience is a very important quality in a servant leader. එනිසා කීකරුකම කියන දෙය දාසකමේ ගුණාංගය සහිත නායකයෙකුගේ නැත්නම් සේවක ආත්මයක් ඇති නායකයෙකුට ඉතාමත්ම වැදගත් ගුණාංගයක් කීකරු වීම. கீழ்ப்படிதல் சேவக தலைவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தகமை அளவிட்டால் குணாதிசயம். It's not just saying things, but not just believing things, but really obeying Him. කියන එක නෙවෙයි, දේවල් විශ්වාස කරන එක පමණක් නෙවෙයි. නමුත් උන්වහන්සේ කියන දේ සැබවින්ම ක්‍රියාවට නැංවීම. காரியங்களை விசுவாசிப்பதோ காரியங்களை சொல்வதோ அல்ல, அது முழுமையாய் அவர் சொல்லும் காரியத்துக்கு கீழ்ப்படிதல். The second quality of a servant leader is loving. සේවකත්වයේ සහිත නායකයෙකුගේ දෙවනි ගුණාංගය ඇවිත් ප්‍රේමාන්විත භාවය. சேவக தலைவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்னொரு தகமை குணாதிசயம் என்னவென்று சொன்னால் அன்பு கூறுதல். Of all Christian virtues, the essence, the most important of it is loving. Love, the essence of all Christian virtue. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සම්බන්ධව සෑම කාරණයක් ගැන බලද්දී ඒකේ අවසාන හරය ඇවිල්ලා ප්‍රේමය. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் முக்கியமும் கடைசியாய் இருக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று பார்த்தால் அன்பு. John chapter 13, 34 and 35
talks about this very important essence in our lives, the love. යොහාන් 13 34 සහ 35 වෙනි වගන්තියේ මේ කිතුණු ජීවිතයේ මේ හරය ගැන ප්‍රේමය ගැන අපිට කතා කරනවා. யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 34 35 வசனங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கின்றது. கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான இந்த குணாதிசயம். We love him completely and completely loving him and following him every day of our lives. That's the love that he is expecting us to have. උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රේමය ඇවිල්ලා නොකඩවා දිනපතා සම්පූර්ණයෙන්ම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළාක් මෙන් ප්‍රේම කිරීම. அவர் எங்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது எந்த காரியங்களையும் இடையில வைக்காமல் அவர் எங்களை நேசித்த வண்ணமாய் நாங்கள் மற்றவர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றது. We must love Jesus so much so that, praying will not be asking God for things, but prayer will always be, Lord Jesus, I love you, I love you, I love you, I love you. අපි උන්වහන්සේට දැක්විය යුතු ප්‍රේමය ඇවිත් උන්වහන්සේට අපේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන යාඥා කිරීම පමණක් නොවේ. උන්වහන්සේට අපේ යාඥාව තුළ ස්වාමිනී මම අපේ ප්‍රේමය අපි දක්වන්නේ ස්වාමිනී මම ඔබට ආදරෙයි ස්වාමිනී මම ඔබට ආදරෙයි කියනා වූ හදවත උන්වහන්සේට වැగిරෙන්න ඕනේ. ஜெபம் என்று சொல்லும் போது எங்களுடைய தேவைகளை விண்ணப்பங்களை அவர் மத்தியில வைப்பது மாத்திரமல்ல, அவரை பார்த்து ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வதும் ஜெபம்தான். When our love for him becomes completely full, we become selfless and replete in integrity. අපේ මේ ප්‍රේමාන්විත භාවය ගොඩනැගෙනකොට සම්පූර්ණ වෙනකොට අපි ආත්මාර්ථකාමීත්වයෙන් තොරව අප ගැන නොහිතා සම්පූර්ණ අවංකත්වයෙන් අපි ක්‍රියා කරනවා. இந்த அன்பு உண்மையாய் அது வெளிப்படும் போது அது உண்மையான அன்பானது சுயநலமற்றதாகவும் அது உத்தமம் நிறைந்ததாக எப்போதும் காணப்படும். 1 Corinthians chapter 13 really talks about this kind of love, which is agape love towards God. පළවෙනි කොරින්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදය මේ ප්‍රේමය ගැන ඉතාමත් මනවින් අපිට පහදලා දෙනවා. මේක අගාපේ ප්‍රේමය, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் எங்களுக்கு இந்த அன்பை குறித்து இந்த அகாப்பே அன்பை குறித்து தெளிவுபடுத்துகின்றது. This kind of love views all personal relationships as one of life's highest priorities. Personal relationships are the life's highest priorities. That's how the love of God looks at us. ඒ සැබෑ ක්‍රිස්තු ප්‍රේමය අප තුල ඇති වෙද්දී අපි අපේ ජීවිතයේ ප්‍රධානම ප්‍රමුඛත්වය හැටියට සම්බන්ධතාවයන් වලට අපි ගරු කරන්ට යනවා. පුද්ගලික සම්බන්ධතා ඉතාමත් වැදගත් කොට අපි සලකන්ට යනවා. இவ்விதமான அன்புடையவர்களாய் நாங்கள் காணப்படும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கையின் கிரியைகள் செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானது அல்லாவிட்டால் விசேஷமான அவசியம் என்னவென்று பார்த்தால் அன்பு என்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கை கூட காணலாம். When we truly love God with all our hearts and give him the first place in our lives and love God with all our souls, we will actually support and honor those in authority in the church. අපි දෙවියන් වහන්සේට අපේ මුළු හදවතින්ම මුළු සිතින්ම ආදරය කරන්ට නැත්නම් ප්‍රේම කරන්ට යෙදුනහම සිදුවෙන දේ ඇවිත් අපි නොදැනුවත්වම සභාව තුල ඒ ආධිපත්‍ය ඇති අයහට අපගේ පූර්ණ සහයෝගයත් ගෞරවයත් අපි දෙන්න යෙදෙනවා. நாங்கள் இந்த அன்புடையவர்களாய் நாங்கள் காணப்படும் போது சபையிலே தேவன் நியமித்திருக்கின்ற சகல அதிகாரங்கள் கட்டளைகளுக்கும் நாங்கள் முழுமையாய் கீழ்ப்படிவோம். We don't do it out of need, we do it out of love. අපි කරන්නේ එක කළ යුතු නිසා නෙමෙයි අපි ඒක කරන්නේ ප්‍රේමය නිසා.
நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றபடினாலே செய்யாமல் அன்பின் நிமித்தம் நாங்கள் செய்வோம். We do not have any bad attitudes against the leadership of the church. එවිට සභාවේ නායකයෝ ගැන වැරදි ආකල්ප තුලින් අපි ක්‍රියා කරන්නට යෙදෙන්නේ නැහැ. அப்போது நாங்கள் சபையின் தலைவர்களுக்கு விரோதமாய் பிழையான மனோபாவத்தோடு நாங்கள் செயல்பட மாட்டோம். When we search our hearts and think about our leaders of the church, we need to find out, do I really love him? Do I really love my leader? Do I really love my pastor? Or do I do it because, it has to be done and I have no other way but doing it? අපි අපේ හදවත් විමසලා අපි අපෙන්ම අහන්න ඕනේ. මම සැබවින්ම මගේ නායකත්වයට ගරු කරනවද? මගේ සභාපාලකයන්ට ගරු කරනවද? මම කරන දේ කරන්නේ කළ යුතු නිසාද? එහෙම නැතිනම් ප්‍රේමයේ පෙළඹවීමෙන් යුක්තවද මගේ නායකයන්ට, මගේ සභාපාලකවරුන්ට මම ඔවුන් සමග ක්‍රියා කරන්න කියලා අපි හොයා බලන්න අවශ්‍යයි. நாம் எம்மை தேடி பார்க்க வேண்டியது அவசியம். நாங்கள் இதை கற்றுக்கொள்ளும் போது நாங்கள் உண்மையாய் எங்களுடைய தலைவர்களை, எங்களுடைய சபை போதகர்களை, கர்த்தர் நிமித்த அதிகாரங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறோமா, அல்லாவிட்டால் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றதுக்காக வேறு காரியம் இல்லாதபடினாலே இந்த நிலைமையில இருக்கின்றோமா என்று நாம் எம்மை தேடி பார்க்க வேண்டும். So it's also accepting any loss in order to maintain right relationships with people. Accepting any loss in order to maintain right relationships with people. එවැනි ප්‍රේමයකින් අපි ජීවත් වෙනකොට සම්බන්ධතා හරිගස්ස ගන්න පිණිස අපි ඕනෙම දෙයක් මේ නැති කරගන්න, එහෙම නැත්නම් ඕනෙම මිලයක් ගෙවන්න, ඕනෙම දෙයක් අහිමි කරගන්න අපි සූදානම්. ஐந்தாவது குறிப்பு අපිට වැදගත්ම වෙන්නේ සම්බන්ධතා කියන දෙය. எங்களுக்கு மிக முக்கியம் உறவு. சரியான உறவுகளை பேண எவ்வித இழப்புகளையும் சந்திக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்த உறவை பேணுவதற்கு அன்பு அவசியம். அன்பை செலுத்தும் போது அன்பை காட்டுவதற்காய் எதையும் இழப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். Let's go into a song just for a little break. පුඩා විවේකයකට සහ ගායනාවකට ඇතුල් වෙමු. ஒரு பாடல் வேளைக்கு கடந்து செல்வோம். எல்லாம் இயேசுவே, எல்லாம் அவரே, பெரிதும் பெரிதாயும் எல்லாம் அவரே, புதிதாய் உன் ஜீவனும் மாற்றுவார். எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. Jesus my Savior, Jesus my God, Jesus my Savior, Guru ජීවිතේ බුදකලේ සැමදේ අලුත් කලේ යේසුස් මා සැමදේ වෙන කවුරුත් නොවේ. He is my everything, He is my Lord, He is my everything, more great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything, none other will do. எல்லாமே இயேசுவே, எல்லாம் அவரே, பெரிதும் பெரிதாயிரும் எல்லாம் அவரே, புதிதாயும் ஜீவனும்
மாற்றிடுவார் எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே. Hallelujah. thank you. අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා පියාණනි. අපේ සියලු දේ වහන්සේ නිසා ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. Hallelujah. ඔබට ගෞරවය කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබගේ නාමයෙන් අපි මහිමය දෙනවා. උත්සව ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රාත්‍රිය. Hallelujah. ඔබගේ මහත් වූ ප්‍රේමයෙන් අපි පුරවන්න. ඒ කල්වාරි ප්‍රේමයෙන් අපි පුරවන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රාත්‍රියේ ඔබගේ වචනයට කීකරු වෙමින් ස්වාමීනි. මුළු හදින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපි පුරවන්න. එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. මුළු හදවතින් අපි පුරවන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් අපි ඉල්ලනවා ස්වාමීනි. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට ගෞරව වේවා. Hallelujah. නමස්කාර වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. උල්සස් වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමයෙන් අපි පුරවන්න. Hallelujah. ඒ දිව්‍ය ප්‍රේමයෙන් අපි පුරවන්න ස්වාමීනි. ඔබට මහිමය වේවා ස්වාමීනි. Hallelujah. ප්‍රේමේ නදිය ගලයි ප්‍රේමේ නදිය ගලයි. Hallelujah. Hallelujah. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. ගෞරව වේවා. මහිමය වේවා. බොහොම ස්තුතියි. ඊටමත් ස්තුතියි. විරාමය ඊටමත් විශේෂයි. හොඳ විරාමයක්. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි කරුණ මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසයන්ට තිබිය යුතු ගුණාංගය. තුන්වෙනි ගුණාංගය අපි බලමු. இப்போது நாங்கள் தலைவர்கள் சேவக ஊழியர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மூன்றாவது குணாதிசயத்தை பார்ப்போம். Let's take a look at the next quality for servant leaders, and that is the quality of being united. සේවකත්වය ඇති නායකයෙකුගේ ඊළඟ ගුණාංගය ඇවිල්ලා ඒකීයත්වය. சேவக தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய இன்னொரு குணாதிசயம் ஐக்கியப்படுதல், ஒருமனப்படுதல். Psalm 133 talks about it. Says how wonderful it is to see brethren dwell together in unity. ගීතාවලිය 133 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා සහෝදරයන් එකඟව වාසය කිරීම කොතරම් අනර්ගද කියලා. 133ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகின்றது சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுது அது எத்தனை நன்மை என்று. Let's read John chapter 17 verses 20 to 23. යොහාන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 ඉඳලා 23ට අපි කියවමු. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் தொடக்கம் 23ஆம் வசனம் வரை. යොහාන් 17 20 සිට 23. මොවුන් ගැන පමණක් නොව මොවුන්ගේ වචනය කරුණකටගෙන මා කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නවුන් ගැනත් ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස පිය වූ ඔබ මා තුලෙහිද මා ඔබ තුලෙහිද සිටින්නාක් මෙන්ම ඔබ මා එව් බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිසත් අප තුල ඔවුන් ඒකත්වයක් වන පිණිසත් යාඥා කරමි. අප ඒකත්වයක්ව සිටින්නා සේම ඔවුනුත් ඒකත්වයක් වන පිණිස ඔබ මට දුන් මහිමය ඔවුන්ට දුනිමි. මෙසේ කළේ මා ඔවුන් තුලෙහිද ඔබ මා තුලෙහිද සිටීමෙන් ඔවුන් ඒකත්වයට සම්පූර්ණ ලෙස පැමිණෙන පිණිස ඔබ මා එව් බවද මට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔවුන්ටත් ප්‍රේම කළ බවද ලෝකයා දැනගන්නා පිණිසත්ය. So here we see that unity is very important to Jesus Christ. මේ ස්ථානයේ අපි දකිනවා මේ ඒකත්වය කියන දේ යේසුස් වහන්සේට ඉතාමත්ම වැදගත් වූ දෙයක් වුණා. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஐக்கியம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதா. இயேசு சுவாமி ஜெபிக்கின்றார். அவர் ஆண்டவரே நீங்க என்னை அனுப்புனது நோக்கத்தை நிறைவேற்ற இவர்கள் சொல்லி அவர் ஜெபிக்கின்றார். அதன் அர்த்தம் ஐக்கியத்தை ஆண்டவர் எவ்வளவு முக்கியமாய் கருதுகின்றார் என்பதுதான். So being honest and humble before Christ, it is important for us to preserve and work towards the unity of the brethren, the unity of the church. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් සහ
අවංකව සිටින්නා වූ අයෙකු ලෙස සභාවේ එක්සත්කම වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීම ඉතා වැදගත්. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக உண்மையும் உத்தமமாய் இருக்க வேண்டியதின் அவசியத்தை நாங்கள் பேண வேண்டுமானால் ஐக்கியத்தை பேண வேண்டியது அவசியம். We may know many things, by way of knowledge and revelation and spiritual insight. We may know many things, but all those things that we know become absurd if we cannot preserve unity in the church, love one another, serve one another in unity. සභාව තුළ බොහෝ දීමනා දැනගැන්ම එළිදරව්ව දේවල් දැනගැනීම අපිට තිබෙන්න පුළුවන් විවිධාති. නමුත් අපිට බැරි වුණොත් මේ සැබෑ ප්‍රේමය එක්සත්කම පවත්වා ගන්නට ඒ හැම දෙයක්ම නිකන් ඒක නැති වෙලා යනවා. சபைக்குள்ளே அநேக வெளிப்பாடுகள், அறிவுகள், உள்ளார்ந்த உணர்வுகள், அநேக காரியங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் இவைகள் எல்லாம் இருந்தும் எம்மத்திலே ஐக்கியம், அன்பு, இந்த ஒருத்தரை ஒருத்தர் பணிந்து கொள்வது, ஒருத்தரை ஒருத்தர் சேவிப்பது, விட்டு கொடுப்பது இல்லாத பட்சத்திலே எங்களுக்கு முன்னோக்கி செல்ல முடியாது. Through godly living, it is important for us to determine to see things as God sees them. අපි දේව භක්තිමත්ව ජීවත් වීම තුලින් අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ. අපිට දැඩි ආසාවක් තිබෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ දකින ලෙසම දේවල් දකින්න. தேவத்துவ வாழ்க்கை மூலம் அப்படி என்று சொல்லும் போது நாங்கள் எப்படி கர்த்தர் காரியங்களை பார்க்கின்றாரோ அவருடைய கண்ணோற்றத்தின் ஊடாய் நாங்களும் காண பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். So an important question for us as godly leaders, as servant leaders, very important question is, am I seeing through the eyes of God? Do I see through what God is seeing? දේව භක්තිමත් සේවක හදවතක් ඇති නායකයන් හැටියට අපි ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නය ඇවිත් දෙවියන් වහන්සේ දකින ලෙසද ඒ ඇස් වලින්ද මම දේවල් දකින්නේ කියන දෙය. தேவ பக்தியுள்ள தாழ்மையுள்ள தலைவர்கள் என்ற ரீதியிலே மிக முக்கியமான காரியம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து பார்க்கின்ற விதமாய் நாங்களும் காரியங்களை பார்க்கின்றோமா? Am I adopting my life and life's patterns to His word, and am I having His word as my only standard for living? That's a good question to ask. අපි මම මාගෙන්ම ඇසිය යුතු, අපි අපගෙන්ම ඇසිය යුතු තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව හැඩ ගැහෙනවාද? දෙවියන් වහන්සේගේ වටිනාකම් වලට අනුව ඒ මට්ටමට අනුව මා හැඩ ගැහෙනවද කියන දේ අපි අපගෙන් ඇසිය යුතුයි. நாம் எம்மிடத்திலே கேட்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவென்று சொன்னால், நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மையமாய் வைத்து என் வாழ்க்கையிலே வாழ்கின்றேன், அளவிட தேவ விருப்பத்தோட சித்தத்தின் படி நான் ஜீவிக்கின்றேனா என்று என்னை எப்போதும் என்னை பார்த்து நான் கேள்வி கேட்க வேண்டும். This is a question that I have been asking myself for a very long time. Am I becoming what God wants me to become? මේ ප්‍රශ්නය බොහෝ කාලයක් ඉඳලා මාගෙන්ම අසමින් පැමිණෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඇවිත් දෙවියන් වහන්සේට උවමනා කෙනා බවට මා පත්වෙමින් සිටිනවාද කියන ප්‍රශ්නය. இந்த கேள்வியை நீண்ட காலமாய் நான் என்னிடத்துல கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன். நான் என் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் விரும்புகின்ற நபராய் மாறுகின்றேனா, வாழுகின்றேனா? Now, most of you may know Eloise Clano, the director of the Bible College when I was in the Philippines in Bible school. පිලිපීනේ බයිබල් විද්‍යාලයේ සිටින විට ඒ බයිබල් විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂකවරිය හැටියට සිස්ටර් එලොයිස් ක්ලානෝ හිටපු බව බොහෝ ඔබ දන්නවා. உங்கள் அநேகருக்கு தெரியும், நான் வேதாம கல்லூரி பிலிப்பீன்ஸ்ல கற்றுக்கொள்ளும் போது என்னுடைய அதிபராக எலாய்ஸ் கானல் அவர்கள் சேவை செய்தார்கள். So, I was asking this question of myself, am I becoming what God wants me to become? මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්න යෙදුණා. දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා බවට මා පත්වෙමින් සිටිනවාද? நான் எப்பொழுதும் என்னிடத்திலே இந்த கேள்வியை கேட்பேன், கர்த்தர் எதிர்பார்க்கின்ற நபராய் நான் மாறுகின்றேனா, வாழுகின்றேனா? So when I had the answer, no, you are not becoming what God wants you to become,
I went to Eloise and told her, Mom, I really don't like what I'm becoming. I'm not becoming what God wants me to become. Please help me. ඉතින් සමහර අවස්ථාවල මම මේ ප්‍රශ්නය අහනකොට පිළිතුර නැහැ කියන දේ ආවා. දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ කෙනා බවට පත් වෙමින් නොවේ මම ඉන්නේ කියලා පිළිතුරු එනකොට මම කරන්ට යෙදුණු දෙයක් ඇවිල්ලා මම එලොයිස් වෙතට මම යනවා. ගිහිල්ලා මම කියනවා මම ස්වාමින් වහන්සේ වමනා කෙනා බවට පත් වෙමින් නෙවෙයි ඉන්නේ. කරුණාකර මට උදව් වෙන්න හැඩගැහෙන්න කියලා. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த கேள்வியை நான் பலமுறை கேட்கும் போது எனக்கு கிடைத்த பதில் இல்லை என்று வந்த போது நான் எப்போதும் மமலாஷனிடத்துல சென்று சொல்வேன், மமலாஷ் எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காமல் இருக்கின்றது, இல்லை என்று வருகின்றது, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அடியாளிடத்தில் ஆலோசனை கேட்பதுண்டு. I was a very, very good student. I was, A+ student. I was top in school, in class as well. So there was nothing wrong with my studies, but deep inside of me, I definitely knew that I was not becoming what God wanted me to become. දැන් මගේ ඒ අවධිය තුළ ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මම ඉතාමත් හොඳින් මගේ ලකුණු ගත්තා, A+ අරගත්තා. ඒ වගේම හොඳ ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට මම හැසිරුණා. ඒ අතින් මට කිසි ගැටලුවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මගේ අතුලාන්තය තුළ මම අවබෝධ කරගෙන තිබුණා ස්වාමින් වහන්සේට උවමනා කෙනා බවට මා පත් වෙමින් සිටින්නේ නැහැ කියන මොහොත් මට වැටහුණා. அந்த காலகட்டத்திலே நான் ஒரு நல்ல மாணவனாகவே காணப்பட்டேன். வகுப்பறையிலே நல்லா கற்றுக்கொண்டேன். எப்போது மார்க்ஸ் எடுக்கும்போது A+ ஸ்டூடெண்டாகவே காணப்பட்டேன். ஆனாலும் எனக்குள்ளே ஒரு உணர்வு, நான் இன்னும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற நபராய் இன்னும் மாறவில்லை, இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரவில்லை என்ற ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள எப்பொழுதும் இருந்தன. So I talked to her with a broken and a contrite spirit. I talked to her, I humbled myself, and I said, God, please help me through this lady. And she spoke to me a long time. ඉතින් මම එවැනි මොහොත්වල ඉතාමත් කැඩුණු බිඳුණු හදවතකින් යුක්තව ස්වාමින් වහන්සේට කියනවා, ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට උදව් කරන්න මේ ස්ත්‍රිය තුලින් කියලා. ඉතින් මම එලොයිස් බොහෝ කාලය ගත කරමින් ඇය මට උදව් කරනු ලැබුවා. நான் நொறுகுண்ட இருதயத்தோடு எப்போதும் மமலாஷனிடத்திலே சென்று நான் இந்த உணர்வுகளுக்குள்ளே கடந்து செல்லுகிற எனக்கு உதவி செய்யணும் என்று கேட்டபோது அடியால் அநேக மணித்தியாலங்கள் எனக்கு ஆலோசனை தந்து எனக்கு உதவி செய்தார். This time of confession actually led to Mom Eloise sending me from the Bible college that she was head of to another Bible college because she felt like I won't make it if I stay here. So she helped me. ඉතින් එක අවස්ථාවක් මම මගේ ඒ තත්වය කිව්වහම ඇයගේ පාලනය යටතේ තිබුණු තවත් බයිබල් විද්‍යාලයකට මාව යවන්න තීරණය කළා. ඒකට හේතුව ඇයට තේරුණා මම සිටපු ස්ථානයේ හිටියොත් ඒක මට උදව්වක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. இப்படி அடியாளுடைய ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள சென்ற போது அடியாள் உணர்ந்தாங்க, அடியாள் நான் இங்கு இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு காரியங்களை சிறப்பாய் செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்தவளாய் இன்னும் ஒரு அடியாளுடைய தலைமைத்துவத்துக்குள்ளே இருந்த ஒரு வேதாம கல்லூரிக்கு என்னை அனுப்பினார்கள். I began to realize that getting grades and becoming a good student and becoming a vice president in our Bible school was not good enough. I needed my heart to be right, and I needed to become like Jesus. And so I really didn't mind going through any discipline, anything, any corrections, so that I would be what God would want me to become. ඉතින් හොඳම ලකුණු ගැනීමෙන්, හොඳම ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට සිටීමෙන්, පාසලේ යම් තනතුරු වගකීම් දැරීමෙන් මම සෑහීමකටපත් උනේ නැහැ. මට ඕනේ වුණේ ස්වාමින් වහන්සේ අදහස් කරපු කෙනා බවට පත් වෙන්නයි. ඒක වෙනුවෙන් ඕනෙම මිලයක්, ඕනෙම විනයකට යටත් වෙලා ඕනෙම දෙයක් දරන්න මා සූදානම් වුණා. நான் ஆயத்தப்பட்டேன். அந்த காலகட்டத்தில் அநேக பொறுப்புகள் இருந்தது, அநேக நல்ல வகுப்பிலே புள்ளிகளை வாங்கினேன், சிறந்த மாணவனாய் காணப்பட்டாலும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கின்ற மனுஷனாய் நபராய் மாறுவதற்கு எந்த ஒழுக்கத்தினூடாக, எந்த இழப்புகள், இந்த பாடுகளுக்கூடாகவும் கடந்து செல்வதற்கு நான் ஆயத்தம் உள்ளவனாய் காணப்பட்டேன். So, we need to be godly people. We need to become what God wants us to become. And in that, to be united in our hearts with one another, walking together in absolute love and unity.
ඉතින් දේව භක්තිමත් ලෙස අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ ගැන කතා කරද්දී එකිනෙකා සමග සැබෑ ඒකත්වයක් ඇතුව ගැඹුරු ඒකත්වයකින් යුක්තව අපි ප්‍රේමාන්විතව ගමන් කිරීම ඉතා වැදගත්. தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக நாங்கள் கடந்து செல்லும் போது நாங்கள் முழுமையான ஐக்கியம் ஒருமனப்பாட்டுக்கூடாய் நாங்கள் ஆழமாய் கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியமாய் காணப்படுகிறது. All right, the fourth point is bearing much fruit. In another quality of a servant of the Lord is bearing much fruit. He or she bears much fruit. සේවක හදවතක් ඇති නායකයෙක් තුල තිබෙන තවත් ගුණාංගයක් ඇවිත් ඔහු හෝ ඇය බොහෝ ඵලධර්ම ජීවිතයක් ජීවත් වෙනවා. இன்னும் ஒரு குணாதிசயம் ஒரு தலைவனுக்குள்ளே சேவக தலைவனுக்குள்ளே இருக்கின்ற இன்னொரு குணாதிசயம் அதிகமான கனி கொடுத்தல். John 15 and verse 8, please. You read John 15 and verse 8. යොහන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වගන්ති අපි කියවමු. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙන්නේ නුඹලා විසින් බොහෝ ඵල දැරීමෙන්. මෙසේ නුඹලා මාගේ ගෝලියෝ වන්නෝය. நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கு சீஷர்களாய் இருப்பீர்கள். So a life that gives glory to God is a life that always produces good fruit of the Spirit. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය ගෙන දෙන ජීවිතයක් තුල ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල පිරී තිබෙනවා. தேவனை கனப்படுத்துகின்ற வாழ்க்கையிலே ஆவியானவரின் கனி உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. You know, we can have 2,000 members in our church that we are pastoring. That may be that we could consider fruit, but remember, without the fruit of the Spirit, 1,000 people, 2,000 people means nothing. සමහර විට අපි එඬේ රත්වයේ දරන්නා වූ සභාවේ 2000ක් සෙනගින්ට පුළුවන්. නමුත් මේ ආත්මික ඵලදාව අපි තුල නැතිනම්, මේ ආත්මික ඵල අපි තුල නැතිනම් ඒ 2000 කිසි වටිනාකමක් නැහැ. නිෂ්ඵලයි. ஒரு சில வேளையிலே நாங்கள் 2000 விசுவாசிகளுடைய சபைக்கு போதகர்களாய் இருக்கலாம். இது ஒரு கனி என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். ஆனாலும் ஆவிக்குரிய கனிகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாவிட்டால் எவ்வளவு தான் ஆத்துமாக்கள் 2000 பேர்ல எத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அதுல பிரயோஜனம் இராது. So let me divide to you the the 9 fruit of the Spirit. ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල 9 මම කොටස් කීපයකට බෙදන්නම්. ஆவியின் கனிகளை நான் 3 பகுதிகளாய் நான் பிரிக்கின்றேன். When we take a look at Galatians chapter 5, we see the 9 fruit of the Spirit. ගලාති 5 පරිච්ඡේදයේ දිහා අපි බැලුවොත් මේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்துல இந்த ஆவியின் கனிகளை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம், பார்க்கலாம். Through the fruit of the Spirit, we see, number 1, through the fruit of the Spirit, we see our attitude toward God. මේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල තුලින් අපිට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපේ ආකල්පය ප්‍රකාශ කරන්න. ஆவிக்குரிய கனிகள் என்ற தலைப்பில் நாங்கள் பார்க்கும் போது முதலாவது குறிப்பாய் நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கின்றது தேவனை குறித்து எமது மனோபாவம். The fruit of the Spirit are love, joy and peace. මේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල ඇවිත් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය සහ සමාදානය. இந்த ஆவியானவரின் கனியானது அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம். Now these 3 fruit actually shows forth our attitude toward God, our relationship towards God. ඇත්තටම මේ ඵල ගැන කතා කරද්දී මේ ඵල තුලින් දෙවියන් වහන්සේ සමග අපිට පවතින සම්බන්ධතාවය, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපිට තිබෙන ආකල්පයත් දකින්න පුළුවන්. இந்த கனிகளுக்கூடாக நாங்கள் தேவன் மீது இருக்கின்ற
தேவனை குறித்து இருக்கிற மனோபாவத்தையும் தேவனோடு நமக்கு இருக்கின்ற தொடர்பை குறித்து இந்த கனிகள் காண்பிக்கும். Our hearts are number one, filled with the love of God. පළමුව අපේ හදවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරී යනවා. முதலாவது எங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருடைய அன்பினால் நிரம்பி வழியும். And this love towards God gives us a wonderful attitude, and that attitude is joy. දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙන ප්‍රේමාන්විත අත්දැකීම ප්‍රීතියක් බවට පත් වෙනවා. தேவனோடு எமக்கு இருக்கின்ற அன்பின் உறவின் நிமித்தம் எமக்கு அவருடைய சந்தோஷம் கொடுக்கப்படுகின்றது. Filled with the love of God and filled with the joy of the Lord, we become very peaceful people. There is peace in us. So love, joy, and peace. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයනුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියනුත් අපි පිරී පවතින විට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය අපි අත්දකින්න යෙදෙනවා. தேவ அன்பினாலும் தேவ சந்தோஷத்தினாலும் நாங்கள் நிரம்பி வழிந்து நாங்கள் கடந்து போகும் போது எங்களுடைய வாழ்க்கை சமாதானம் உடையதாய் காணப்படுகின்றது. So we cannot, these three cannot be imitated. Love, joy, and peace cannot be imitated for us to show forth to everybody that, this is how spiritual we are. No, all that love, joy, and peace will only be seen if our attitude towards God is perfect and we really love him with all our hearts and his love fills our hearts. ඉතින් මේ ප්‍රේමය ප්‍රීතිය සමාදානය කියන දේ අපි කොතරම් ආත්මිකද කියන දේ මනුෂ්‍යයන්ට පෙන්වන්නට අපි තුල අපි අනුගමනය කරන දක්වන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි අපේ ආකල්පය උන්වහන්සේට ඇත්තා වූ අපේ ආකල්පය දක්වන්නට යෙදෙන කාරණා තුනක්. நாங்கள் எவ்வளவு ஆவிக்குரியவர்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக அல்ல, நாங்கள் அன்பிலும் சந்தோஷத்திலும் சமாதானம் நிறைந்தவர்களாய் இருக்கும் போது நாங்கள் தேவனை குறித்து எங்களுடைய மனோபாவம் எவ்வளவு அன்புள்ளதா இருக்கின்றதை தான் அது வெளிப்படுத்தும். So God's love rules over joy and peace. Through the love of God, we are filled with joy and filled with peace. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කරන කොටගෙන අප ප්‍රීතියනොත් සමාදානයනොත් පුරවනු ලබනවා. தேவனுடைய அன்பின் நிமித்தம் அந்த அன்பு நம்மை கர்த்தருடைய சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் எங்களை நிரப்புகின்றது. When God's first love is seen in us, then we are not people who are who are always complaining and not very happy. We are filled with joy and there is peace in us. We don't fight with anybody. There is peace in our hearts because of our love that we have in him, and his love fills our hearts. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපේ හදවත්වල ඇතිවෙන්න පටන් ගත්තාම අර පැමිණිලි කිරීම කෙඳිරීමකින් තොරව අපි මේ ප්‍රීතියෙන් පිරි අපි ජීවත් වෙන්න යෙදෙනවා. தேவ அன்பினால் நாங்கள் நிரப்பப்படும் போது எங்களுக்குள்ளே குற்ற உணர்வு அளவிட்ட குற்றப்படுத்துகின்றது முறுமுறுப்பு காரியங்கள் எங்களை விட்டு அகன்று அன்பு செலுத்துகின்ற தன்மை எங்களுக்குள்ளே கடந்து வருகின்றது. So I told you how I went to Mummy Lois and talked to her. The main thing that was wrong with me was I had everything together. I didn't have love. I didn't have joy. My peace was shaken up. Something was going wrong. So that's why I went to her. And she really helped me understand the attitude towards God. ඉතින් මම ඔබට මුලින් කිව්වා මම සමහර අවස්ථාවල උපකාරය ලබා ගන්න පිණිස මම මෙලොයිස් වෙතට ගියා කියලා. බොහෝ මොහොත්වල මට හැඟුණා මේ දේව ප්‍රේමය, මේ ප්‍රීතිය, මේ කතා කරපු සමාදානය මා තුළ හිඟව පවතිනවා. ඒක ගැන මට ගැටලුවක් තිබෙනවා කියලා දැනගෙන ඒ උපකාරය ලබන්න මම ඒ වෙතට ගියා. நான் உங்களுக்கு முன்பு சொன்னவனமாக நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் மாமா லாய்ஸின் இடத்துல போனேன் என்று காரணம் இந்த அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் என் வாழ்க்கையில குறைவாய் காணப்பட்டது, எனக்கு அது ஒரு கஷ்டமான காரியமாய் காணப்பட்டது என்பது நிமித்தமாகவே நான் அடியாளுடைய உதவியை நாடினேன். We all need one another's help, don't we? We all need one another's help to walk in right relationship with God and with a wonderful attitude towards God. දෙවියන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක්, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි හොඳ ආකල්පයක් ඇතිව අපි ජීවත් වෙන්න නම් අපි හැම කෙනෙක්ටම අන් අයගේ උපකාරය අවශ්‍ය වෙනවා. தேவனோடு கூட
நல்ல ஒரு உறவும் அவரோடு கூட நல்ல ஒரு தொடர்பும் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு மற்றவர்களோடு ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். And the second fruit of the Spirit that I say is love, long suffering, kindness, and goodness. Long suffering, kindness, and goodness. දෙවනි කොටස ඇවිල්ලා මේ ආත්මික ඵලවල දෙවනි කොටස මම කියනවා එකක් ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, ඒ වගේම යහපත්කම. இரண்டாவது குறிப்பாய் நான் சொல்லுகின்ற காரியங்கள் நீடிய பொறுமை, இரக்கம், தயவு. Now these three fruit can be seen in a person's life when that person's attitude towards others are correct, are right and perfect. දැන් මේ ඵල තුන කෙනෙක් තුල දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් අය කෙරෙහි නිවැරදි ආකල්පයක් ඇතුව වුන් ජීවත් වෙනු ලබන විට. இது இந்த கனியானது எமக்குள்ள எப்போது காணப்படும் என்று சொன்னால் மற்றவர்களை குறித்து நம்முடைய மனோபாவம் சரியாய் காணப்படும் போது இந்த கனிகள் எங்கள் மத்தியில கிரியை செய்யும். So it's important for us to understand, sometimes when we become a little angry, when we become a little impatient with people, we need to search our hearts and say, hey, you know what? My attitude towards people are not right. My attitudes towards people is wrong. So I repent and I ask the Lord to change my attitudes towards other people. And then when that happens, what happens is you become long-suffering, you become kind, and you become a good person. සමහර මොහොත්වල අනිත් මිනිස්යන් ගැන අපිට ශනික කෝපය එනවා, යම් තත්වයන් ගැටලු ඇති කරගන්නවා. එවැනි මොහොත්වල අපේ හදවත අපි සෝදිසි කරලා අපි බලන්න ඕනේ ඔවුන් කෙරෙහි අපේ ආකල්ප නිවැරදිද කියලා. ඒක අපි නිවැරදි කරගන්න විට අපිට අපේ ජීවිත තුල ඉවසිලිවන්තකමත්, කරුණාවත්, ඒ යහපත්කම කියන ගුණාංග අපි තුල අපිට හොයාගන්න, දැකගන්න පුළුවන් වෙනවා. பல சந்தர்ப்பங்களை மற்றவர்களோடு வேலை செய்யும் போது நாங்கள் கோபப்படலாம், பொறுமையை இழக்கலாம். அந்த சந்தர்ப்பங்களை நான் என்ன செய்கின்றேன், இது சரியான மனோபாவமா என்று நான் என்னை ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலே மனம் திரும்புதலோடு அவருடைய முகத்தை தேடும் போது நீடிய பொறுமை, இரக்கம், தயவு எனக்குள்ளே தலை தூக்கும். And so that's very important for us to always, not just to hide and show something we are not, but to open our hearts, be transparent, open our hearts, talk about this with our friends and with those that can counsel us and change. And our attitudes, when our attitudes begin to change, then we become long-suffering, kind and good. ඉතින් අපි වැදගත් වෙන්නේ අපේ ජීවිතවලදී අපි නිකන් අපිට නැති දෙයක් මවාපාලා ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි. අපි තේරුම් ගත්තාම අපිට මේ ගැටලු තියෙනවා කියලා අපි විවෘතව යම් කෙනෙක් වෙතට සමග බෙදාගෙන ඔවුන්ගේ උදව්ව ඉල්ලගෙන අපේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න විට අන්න ඒ තුලින් අපිට ඉවසිලිවන්තකමත්, කරුණාවන්තකමත්, යහපත්කම කියන මේ ආත්මික ඵල අපිට අත්දකින්න පුළුවන් වෙනවා. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாத தன்மையை, சுபாவத்தை காண்பிக்காமல் எங்களுக்கு பிழைக்கும் போது நாங்க மனம் திரும்புதலோடு கர்த்தருடைய முகத்தை தேடும் போது நீடிய பொறுமை, இரக்கம், தயவு எங்களுக்கு கூடாய் காட்சியளிக்கப்படும். Now the third group of fruit that we see in our lives, what I would call them are lifestyle fruit. තුන්වෙනි කොටස, මේ ආත්මික ඵලවල තුන්වෙනි කොටස මම ඒක අමතනවා ජීවිත රටාව නැමැති ඵලදාව කියලා. மூன்றாவது கனிகளை நான் எமது வாழ்க்கை முறை என்று நான் அதை அடையாளப்படுத்துகின்றேன். That's actually lifestyle fruit. That's who I am. People see who I am, face to face. What you see is what you get, kind of thing. දැන් මේ ජීවිත රටාව නැමැති ඵලදාව කියනකොට මිනිස්සු මාව දකින්න විට මාව කවුරුන් ලෙසද ඔවුන් දකින්නේ? මම කවුද ඇත්තටම කියන දෙයයි. இந்த வாழ்க்கை முறையை மக்கள் காணும் போது அது உண்மையாகவே நான் யார் என்பதை அது என்னை அடையாளப்படுத்துகின்றது. We cannot impress who we are not. What we see, but who we are is seen through and through in our lives.
අපිට බෑ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇදගන්නට යම් දේවල් අර මවාපාවමින් දිගටම ගමන් කරන්න. සැබවින්ම අපිව තමා අපි පිටතට ගෙනෙන්නේ. සැබෑ අපිව තමා මිනිස්යන්ට දකින්න අපි සලස්වනු ලබන්නේ. உண்மையாய் மற்றவர்களோடு நாங்கள் சம்பாஷிக்கும் போது அவர்கள் மத்தியில நாம் யார் என்பதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்துகின்றோம். Faithfulness, gentleness, and self-control are three fruits that you would see in who you are in your day-to-day lifestyle. දවස්වතා එදිනෙදා ජීවිත රටාව තුළ විශ්වාසවන්තකමත් ඒ වගේම මුරුදුකමත් පමණ දැන ක්‍රියා කිරීමත් ඔබ අත්දකින්න යනවා. மக்களோடு தினசரி நீங்கள் வாழும் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அவர்களோடு நடந்து கொள்ளும் விதத்தில் உங்களுடைய விசுவாசம், உங்களுடைய சாந்த குணம், உங்களுடைய இச்சை அடக்கம் அந்த இடங்களை வெளிப்படும். A faithful man is always faithful. He doesn't change. He's always faithful. විශ්වාසවන්ත මිනිස්සේ නිතරම එයා විශ්වාසවන්තයි. එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. விசுவாசம் உள்ள மனுஷன் எப்போதும் விசுவாசம் உள்ளவனாகவே அவன் காணப்படுவான். அவன் மாற மாட்டான். A gentle person, he will always be gentle. Doesn't change. He's always be gentle. He never has to control himself actually because he's gentle in his character. මුරුදු කෙනෙක් නිතරම මුරුදුව ක්‍රියා කරනවා. ඔහු ඒක වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔහුගේ චරිතය තුලම ඒ මුරුදුභාවය තිබෙන නිසා ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ඔහු තුලින් ඒ මුරුදුභාවය පිටතට පැමිණෙනවා. ஒரு சாந்தமான மனுஷன் அவன் சாந்தமானவனாய் காட்சியளிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவனுடைய சாந்த குணம் எப்போதும் அவனுக்கூடாய் வெளிப்படும். If you are a gentle person, people will not have to say, oh, pastor was rude. No, he's always the same. He's gentle always. ඔබ මුරුදු මිනිස්සෙක් නම් මිනිස්සු කියන එකක් නෑ. සභාපාලකතුමා හරි රූට් මේ බොහොම තදයි. මේ නිකන් තදින් ක්‍රියා කරනවා වගේ දේවල් ඔබට ඇහෙන එකක් නෑ. මොකද ඔබ මුරුදුයි ස්වභාවයෙන්. நீங்கள் சாந்த குணமுடையவராய் இருப்பீர்களானால் மக்கள் ஒருபோதும் உங்களை ஒரு கடினமான ஆளுநர் என்று உங்களை சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க சாந்த குணமுடையவராய் எப்போதும் நடக்கும்போது மக்கள் மத்தியில நீங்கள் சாந்த குணமுடையவராய் காணப்படுவீர்கள். So also a person who has self-control, he doesn't get angry and shout at people and throw things at people and play all kinds of games. Just a person who is his lifestyle is full of the Spirit. He will always have control of himself. People will not have to talk about you as a person who is completely out of control. දැන් ඒ වගේම තමා කෙරෙහි පාලනය පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම කියන ගුණාංගය තුල ජීවත් වෙන කෙනෙක් තරහින් කෝපයෙන් මිනිස්යන්ට කෑකෝ ගහන කෙනෙක්ව පවතින්නේ නැහැ. ඔහු නිතරම තමාව පාලනය කරගන්නවා. තමාව පාලනය කරගෙන ජීවත් වෙන නිසා මිනිස්සු තමා ගැන ඒ විදිහට අමතන්න යන්නේ නැහැ. ඔහු නිතරම තමාව පාලනය කරගන්නවා. இச்சை அடக்கம் உடைய ஒருவர் அவர் மற்றவர்கள் மீது கோபப்பட்டு பொருட்களை எரிந்து சத்தம் போட்டு காரியங்களை செய்ய மாட்டார். அவர் எப்போதும் அவருடைய சுபாவம் காரியங்களை இச்சை அடக்க முடியவராய் காணப்படுவார். So these are the qualities of servant leaders that we have seen today. සේවක හදවතක් ඇති නායකයෙක් තුල තිබෙනා වූ ගුණාංග මෙන්න මේවා තමයි. சேவக தலைவர்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டிய தகமைகள் குணாதிசயங்கள் இவைகள். This is a good test for us today. අද දවසේ අපිට මේක හොඳ සොයා බැලීමක්. இது எமக்கு இருக்கின்ற ஒரு நல்ல பரீட்சைகளை குறித்து ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு. Compare these notes with who you are. මේ සටහන් කියවලා ඔබ කවුද කියන දේ සටහන් සමග ඔබව සංසන්දනය කරලා බලන්න ඔබ කවුද කියන. இந்த குறிப்புகளை பார்த்து வாசித்து நீங்கள் யார் என்பதை உங்களை குறித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள். Does this study prove to you that you are a good servant leader with good qualities? මේ සටහන් කියවන විට සේවකත්වයේ ඇති යහපත් ගුණාංග වලින් පිරි නායකයෙක් කියලා ඔබව තහවුරු වෙනවාද
කියලා හොයා බලන්න. இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் பார்க்கும் போது சேவக தலைவர்களுக்குரிய குணாதிசயங்கள் தன்மைகள் உண்மையாய் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கின்றதா என்பதை குறித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள். All right, let's pray. நாங்கள் අපි ஜெபம் යාඥා කරමු. Father, I pray in the name of Jesus that we would be godly people. පියාණනි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා කරනවා අප සැම දේව භක්තිමත් මනුෂ්‍යයන් වෙනු ලබන පිණිස. ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் யாவரும் தேவ பக்தியுள்ளவர்களாய் வாழும்படியாய். Lord, we don't want to be boastful and showing off ourselves who we are not. ස්වාමිනී අපි ගැනම උදම්මනවි අපි කවුද කියන දේ පෙන්වන අය වෙන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ஆண்டவரே நாங்கள் மேற்றுமையுடையவர்களாய் எங்களுக்குள்ளே இல்லாத சுபாவத்தை காண்பிக்கின்றவர்களாய் நாங்கள் வாழாதபடி. Change me, change us to be like you, Jesus, every day of our lives. ස්වාමිනී අපේ ජීවිතයේ සෑම දවසකම මාව ඔබ වෙනස් කරන්නට අපිව වෙනස් කරන්නට ඔබගේ ස්වරූපයට. ஆண்டவரே தினசரி வாழ்க்கையிலே நீங்கள் என்னை எம்மை மாற்றுவீராக. In Jesus' name I pray. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම යාඥා කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் ஜெபிக்கிறேன். Amen. 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 The time for the class is over, isn't it? Thank